Good afternoon. Es un honor y un orgullo estar de vuelta en Jackson. It's an honor and a pleasure to be back in Jackson. Hace un año estuvimos por acá en la caravana que recorrió Estados Unidos. A year ago, we were here with the Caravan for Peace, which went across the United States. Pero antes de comenzar la plática quiero presentarles y agradecerle mucho a Sara Snap que me acompaña. But before I start my talk, I'd like to say thank you and appreciate Zara Snap. Sara Snap es la encargada de la política de drogas en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Zara coordinates the drug policy platform in the Movement for Peace with Justice and Dignity. Y en esta larga gira que hemos hecho de nuevo por Estados Unidos ha sido mi voz en inglés. And on this tour of the United States, this 12-city tour, she's been my voice in English. Gracias, Sara. Thank you. En uno de los paneles de las mesas que me tocó escuchar, In one of the round tables that I was able to hear this morning, una de las personas daba 7 puntos fundamentales en la lucha. one of the presenters gave 7 principles in this struggle. Decía dos que me importan para lo que voy a decir. He mentioned 2 that seemed particularly relevant for me. Si no se hacen coaliciones, nadie va a beneficiarse That if we don't make coalitions, no one will benefit. y debemos mostrar que tenemos intereses en común. And we should always show that we have common interests. Creo que Mira y esta reunión tiene muy claro las relaciones que hay entre el problema afroamericano, el problema de los migrantes y la guerra contra las drogas. I think Mira and this conference have very clear the intersection between African Americans, migrants, and the drug war. Pero hay otra parte que es la que le corresponde a México But there's another part that corresponds to Mexico y a Centroamérica, and Central America que tiene que ver en parte con los migrantes, that has to do in part with the migrants, pero tiene que ver también con la gente que vivimos allí y que no migramos. but also has to do with the people who live there and who don't migrate. La guerra contra las drogas es, The war on drugs, y que en México adquiere su rostro más virulento that in Mexico has taken on its most violent face en 2006 con la política de guerra contra las drogas abierta que hizo el presidente Felipe Calderón. in 2006 with the policy of war implemented by then-President Calderón, Y que se continúa todavía con la nueva administración de Enrique Peña Nieto, and which continues today with the new administration of Peña Nieto. ha cobrado, no sabemos verdaderamente la cifra, creo que va a ser mayor de la que estoy diciendo, pero It has cost a number of lives, a cost and a number higher than I think I will even say right now. 100,000 muertos casi, 30,000 desaparecidos, 300,000 desplazados y una pérdida tremenda de la democracia y de muchos territorios del país. It has cost us 100,000 people killed, 30,000 people disappeared, more than 300,000 people displaced, and a loss of our democracy in many of our territories. Eso, su base es la guerra contra las drogas. When you add this up, this is the war on drugs. Y parte de ese problema es la corrupción que hay en el Estado mexicano. And part of the problem is the corruption in the Mexican state. Pero la otra parte le pertenece a Estados Unidos. But the other part, which belongs to the United States, Estados Unidos creó esta guerra contra las drogas the U.S. created this war on drugs y obligó a los países a atacar a los cárteles. and obligated other countries to attack organized criminal groups. Es el tema de México, el tema de Colombia, el tema de Centroamérica, ahora
para mí ya empieza a ser el tema de Brasil. This is the issue in Mexico, Colombia, Central America, and now Brazil. Tienen algo más que alimenta esa guerra. There's one other thing that feeds this war. No solo esa política prohibicionista que se expresa en violencia, It is not only the prohibitionist policy which is expressed through violence, sino también el problema de las armas. it's also the problem of guns. Este país tiene curiosamente liberadas las armas y prohibidas las drogas. Curiously, this country has guns which are liberalized and drugs which are prohibited. Esas armas en el plan Mérida o en el plan Colombia arman al ejército y a las policías en México. These guns under the Mérida Initiative or Plan Colombia, they arm the military. Pero también en el tráfico o en el mercado negro arman a la delincuencia, arman a los narcotraficantes. But also in drug trafficking or in the black market, they also arm the organized crime. Entonces, para evitar que 26 millones de estadounidenses consuman droga, And so to avoid having 26 million people in the U.S. use drugs, 26 millones que la siguen consumiendo, 26 million that continue to consume drugs, porque la guerra no ha detenido el consumo, ni el tráfico, ni la venta, because the war has not prevented consumption or selling or possession of substances. en mi país y otros países, hablo específicamente del mío, que es el que tengo más claridad porque vivo el dolor. My country along with other countries, but mainly I speak of my country because I know its pain well. Tenemos que ver morir tanta gente, tenemos que ver desaparecer tanta gente, tenemos que ver desplazada tanta gente. We see many people killed, we see many people disappeared, and we see many people displaced. El caso de mi hijo Juan Francisco y de la muerte de sus amigos a manos del crimen organizado The case of my son and his friends at the hands of organized crime es la prueba más terrible de la estupidez de esta guerra y de los costos de esta guerra. is the proof of this stupid war and the costs of this war. Mi hijo no tenía ni sus amigos nada que ver con la droga. My son and his friends also didn't have anything to do with drugs or the war on drugs. No la consumían, They didn't consume drugs, no la vendían, they didn't sell them, no fumaban siquiera tabaco, they didn't even smoke tobacco. eran deportistas, They were sports people, eran profesionistas, they were professionals. eran gente que servía y empezaba a su país y empezaba a ir construyendo sus ilusiones. They were people who served their country and were working to construct their dreams. Ahora están muertos Now they're dead por un asunto que tiene que ver con las libertades y con la salud pública. They're dead because of an issue that really has to do with liberty and public health. Y que este país y mi país y todos aquellos que han tomado la bandera de la guerra contra las drogas And that and they're dead because this country and my country and many other countries have taken up the flag of the war on drugs. están matando. And they're killing. Parece que la lógica es matar para evitar gente parece que la lógica es matar a quien no va a consumir It appears the logic is to kill people who don't use drugs para evitar que se vuelvan adictos. in order to avoid that they become addicts. Esa es una estupidez. That's stupid. Parece que también hay que matar inocentes para que los adictos que tomaron su riesgo de libertad dejen de consumir. It appears that they kill innocent people to avoid that drug users, from their own liberty, can consume drugs. Este país tiene las prioridades invertidas, This country has inverted priorities. tienen liberalizadas las armas, You have freedom of arms. esas sí son de seguridad. This is an issue of national Nacional. security.
Detrás de cada arma, las armas son contundentes y expansivas. Guns are both cohesive and expansive. Matan, They kill. someten, They allow you to be threatened. intimidan. They intimidate. Las drogas no. Drugs don't. Las drogas pueden o no matar. Drugs can or not kill. Las drogas son un asunto, vuelvo a repetir, de las libertades y de la salud pública. Drugs are, and I repeat, an issue of public health and freedom. Deberíamos legalizar We should legalize, o regular la droga, or rather regulate, someterla a las leyes férreas del Estado make them under the laws that govern us, y prohibir las armas. and we should be prohibiting arms. Esos dos temas del lado estadounidense cambiarían la óptica del dolor y de la guerra que estamos viviendo. These two issues that come from the United States would change the optic of war. Habría un tema más, There's one more issue, el lavado de dinero. money laundering. Esa debería de ser una política que nadie está tocando, pero es una política necesaria a nivel internacional. That's a policy that no one is touching, but it really needs to be an issue at the international level. Controlar la droga, Controlling drugs, regularla, regulate them, prohibir las armas, prohibit guns, cerrarle la fuente de financiamiento al crimen organizado, and close the path of money to organized crime. transformar las corrupciones terribles de los países latinoamericanos. Transform the corruption which is in many Latin American countries. Son el camino para la paz y la justicia. This is the path towards peace and justice. Es el camino de la democracia. This is the path to democracy. Es el camino de la civilización y de la cultura. This is the path to civilization and culture. Lo otro, la guerra, The other, war, las armas guns que la alimentan, that feed this war, la prohibición, prohibition, lo único que está generando es la barbarie. the only thing that it's generating is barbarities. Parece que los gobiernos, el de Barack Obama, el de Enrique Peña Nieto, el de muchos países, han decidido abdicar a su función de Estado, que es servir y proteger a su gente. It would appear that the governments, those of Barack Obama and Peña Nieto, that they have decided to abdicate their responsibility of protecting their citizens Para servir a los grandes capitales legales e ilegales, to serve legal and illegal capitalism. porque la guerra contra las drogas, Because the war on drugs, la ilegalidad de la droga the illegality of drugs, y la liberación de las armas and the freedom of arms generan comercios lícitos e ilícitos que se retroalimentan. they generate licit and illicit enterprises which continue to flow, Negocios contraproductivos, counterproductive businesses, no improductivos, contraproductivos. not productive, counterproductive. Ustedes ya lo han señalado algunos panelistas, Some of the panelists have already signaled this. la prohibición, la guerra, Prohibition, the war, alimenta a los criminales, feed criminals, su violencia, violence. alimenta las cárceles, They feed prisons. alimenta la corrupción, They feed corruption. alimenta a los ejércitos, They feed militaries, a las policías, police. alimenta la muerte, They feed death. alimenta la barbarie. And they feed barbarity. En esta circunstancia, y bueno, ya estará Michelle Alexander y ustedes habrán leído su magnífico libro, ustedes tienen también su narrativa de víctimas. Under these circumstances, and we'll hear from Michelle Alexander later about her incredible book, that you too have victims. Y muchas de ellas, la mayoría, son las poblaciones afroamericanas. And in many cases, the majority of them are from the African American
community y las poblaciones migrantes. and the migrant communities. La droga discrimina y aumenta la discriminación. The war on drugs feeds discrimination. Cito datos del libro de Michelle Alexander. I cite data from Michelle Alexander's book. Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial The United States has 5% of the world's population, y tiene el 25% de los presos del mundo. and it has 25% of the prisoners in the world. ¿Dónde está ese país democrático que dice ser Estados Unidos? Where is that democratic country that we think of when we think of the U.S.? Tener al 25% de los presos del mundo To have 25% of the prisoners in the world está por encima de los presos que puede tener cualquier país que Estados Unidos ha señalado como un país autoritario y antidemocrático. This is more than any of the countries that the U.S. has signaled is authoritarian and anti-democratic. Este país tiene ese 25% This country has 25% de presos. of prisoners. Ningún país los tiene No other country has that. y la mayoría tiene que ver con el asunto de las drogas. And the majority of them have to do with drug offenses. La mayoría tienen que ver y están en las cárceles. The majority of them that are found in prison Son poblaciones afroamericanas. are from African American and Latino communities. Ese es el horror. Esa es su narrativa. This is a horror, this narrative. Su narrativa de víctimas. This is a narrative of victims. Nosotros tenemos muertos, desaparecidos, We have deaths and disappeared, familias rotas broken families, por la migración. Se está migrando ya no por hambre, sino por miedo. We have people who migrate not for food, but for fear. Ustedes tienen hombres y mujeres presos por traer un poco de droga o por consumir un poco de droga. You have people, men and women, who are prisoners because they have either consumed or they have transited small amounts of drugs. Y detrás de eso tienen familias rotas. And behind those people are broken families. Y después salen esos seres humanos de la cárcel y también han perdido gran parte de sus derechos civiles. And then they leave prison and they've lost many of their civil rights. Que repercute en destrucción. And this repercussion creates destruction. Cuando decían que hay intereses comunes, When we spoke about common interests, esos son. these are our common interests. Y tenemos que unirnos, We have to unite, no solo para defender migrantes y defender a la población afroamericana, not only to defend immigrants and the African American community, sino para defender también a los que estamos del otro lado de la frontera, but also to defend those that are on the other side of the border, a los mexicanos que se están muriendo, to the Mexicans that are dying, a los hondureños que están muriendo, to the Hondurans that are dying, a los guatemaltecos que están muriendo. to the Guatemalans that are dying. Es duro cómo tratan a los inmigrantes en este país, es duro ver sus leyes, sus persecuciones que alimenta también esta guerra contra las drogas. It's difficult to see how migrants are treated in this country, how they're persecuted. Hace poco en Tucson vimos algo terrible. A while ago, we went to Tucson and we saw something horrible. Michelle Alexander habla de los encarcelamientos masivos a poblaciones afroamericanas. Michelle Alexander speaks of mass incarceration of the African American community. Allá en Tucson vimos encarcelamientos y deportaciones masivas de mexicanos y salvadoreños. In Tucson, we saw mass deportation and mass incarceration of Mexicans and El Salvadoreños. Vimos 150 seres humanos dolidos, desprovistos de cualquier protección. We saw 150 people taken in front of a judge and their rights stripped away from them, Juzgados por un juez de origen mexicano. judged by
by a judge with origins in Mexico or Latino descent, y condenados no solo a la deportación, and condemned not only to be deported, sino a meses de prisión para alimentar el dinero corrupto que alimenta esas estructuras de negocios contraproductivos. but also months of prison in order to feed these structures. Y lo que más nos llamaba la atención And what our attention was brought to es que el juez les decía que habían ofendido, is that the judge would say that they have offended, que su presencia allí era una ofensa para Estados Unidos. that their presence here in the United States was an offense to the country. Y yo le pregunté a mis amigos estadounidenses si se sentían ofendidos por esos hombres que estaban allí siendo juzgados. And I asked my friends here in the United States whether they were offended by the presence of these Mexican men. Y me dijeron que no. And they said no. Y yo estoy seguro que si le hubiera preguntado al juez si lo ofendían personalmente a él, esa presencia de esos hombres allí, me hubiera dicho que no. And I'm sure that if I would have asked the judge whether he had personally been offended by the presence of these men in this country, he would have said no. Entonces, ¿a quién ofenden? So who was offended? Ofenden a los capitales, They offend the capitalism. ofenden a la idiotez, They offend the idiocy. ofenden a aquellos que quieren hacer de los seres humanos instrumentos They offend those who would like to turn human beings into instruments de sus corrupciones. to their corruption. Esos es a los que ofenden, That's who's offended. pero en el fondo no los ofenden. Es la construcción de un discurso político para usar a esos seres como carne, como instrumentos para aumentar sus capitales. But at the end of the day, they are not offended. This is simply the construction of a discourse of humans as meat, as instruments, as tools. En este sentido, tenemos una lucha común, In this sense, we have a common struggle con muchos rostros, with many faces. los migrantes, The migrants, los afroamericanos, the African American los community, mexicanos, the Mexicans, los centroamericanos. the Central Americans. Esta época ya no es la época de los estados-nación, This time is no longer of individual countries. es la época de la dignidad de lo humano. This is a time of the dignity of humanity. Y tenemos que juntarnos, unirnos, para que eso humano vuelva a ser el centro de la vida política. And we have to join together and unite in order to make this the center of human dignity. Y yo creo que en cada lucha, por los migrantes, por los afroamericanos, por las víctimas de México y de Centroamérica, And I think in every struggle, the struggle for the migrants, for the African American community, for the victims in Mexico, no tenemos que olvidar el centro, we must not forget the center, o uno de sus centros, or one of the centers, la guerra contra las drogas. the war on drugs. Decía hace rato que aquí justamente trataban duramente y rudamente a los migrantes. I said a moment ago that in this country you treated migrants very, very harsh. En mi país, a causa de esta guerra y de la corrupción del Estado y de la violencia que vivimos, los tratamos peor. In my country, with the justification of the war on drugs, we treat them worse. En mi país, los hondureños, los salvadoreños que tienen que pasar por la frontera para venir acá, In my country, the El Salvadoreños, the Hondurans that pass through my country to come here, están desapareciendo, they're disappearing. están siendo asesinados y enterrados en fosas comunes, They're being killed and buried in common graves, o están siendo sometidos para volverse criminales por parte de los cárteles. they're being used in order as criminals to work on behalf of organized crime, O están siendo parte de las redes de trata, que es una forma de la esclavitud moderna. or they're being used in human trafficking rings, which is ultimately a flame of modern slavery. Esta guerra tiene muchos rostros de dolor y de horror, This war has many faces of pain and horror, y tenemos que estar juntos para cambiarlo. and we have to be together to change that. Con esto termino. Estuvimos, antes de venir a Jackson,
Jackson, en Washington, And with this I will end. Prior to coming to Jackson, we were in Washington, D.C. y hablamos con congresistas, hablamos con la alta directiva de la OEA, And we spoke with Congress members and the head of the OAS y sus transformaciones, sus cambios para parar esto en tráfico, sobre todo el tema que está ahora, que es la regulación de la marihuana. And we spoke of the transformations of this issue, specifically drug policy and the regulation of marijuana. Son cambios de una timidez terrible. These are timid changes. Esos cambios que han costado y cuestan dinerales, mucho dinero, These changes which require much money, lots of money, que se discuten en grandes hoteles y en mesas bien provistas, that they discuss in these fancy hotels. están sirviendo poco. They're only helping a little. Detrás de esa lentitud están los muertos, los encarcelados, el horror. Behind these slow changes lies incarceration and death and the horror that we are living. Debemos presionar duramente a esas instituciones para que estén a la altura We have de lo que es una verdadera vida política. to pressure these institutions so that they move more quickly and that they reach our level and begin to change their policies. Y esto es lo que querría decirles y vendría a decirles. And that's what I wanted to say, and I came here to say. Unamos nuestras luchas, no perdamos de vista a ninguno de nosotros, porque lo fundamental es el ser humano. That we must join together and combine our struggles, because at the center of it all, we must never forget that at the center is a human being. Y pues si tienen alguna pregunta, con mucho gusto trato de responder. If you have any questions. Do we have any questions? Okay. Mr. Sicillia, tried to talk to you earlier, they want to bring back the coffee. Last year, El año pasado, cuando estuve en la caravana de La Paz, yo me integré en Chicago y fui a Nueva York. and I asked, remember asking you if you had any Y te interaction pedí si with tú Amnesty hubieras tenido interacciones con Amnistía Internacional. Questions or anybody who's Y mi studying pregunta who favorito actually con Amnesty es, is a pussy riot that smoked a few joints before, during, or after their performance in the Moscow Cathedral. Would Amnesty International have lifted a finger to help them? And it is my distinct impression voy a esperar hasta que llegue. that Amnesty International talks about every wrong, every evil, every injustice in the world Su preocupación es except que the war Amnistía on drugs. Internacional habla de cualquier So otra I want to violación, ask you to try menos to la guerra corner contra las Amnesty drogas. International Si and get tú them to be more puedes supportive. trabajar con ellos para que sean, apoyan más Any interaction para with terminar la Amnesty guerra, si has tenido International, interacción con ellos, me gustaría saber know and hear about what y it is. escuchar de cómo fue. Pues he tenido algunas pláticas con algunos de ellos, pero no hemos tenido todavía así un encuentro serio e importante que pudiera llevar justamente a Amnistía Internacional a un juicio duro y perentorio contra esta guerra, y creo que sería muy importante construir ese espacio. Amnistía tiene un gran peso y su palabra puede ser fundamental para acelerar los procesos de paz. I have spoken with them in informal occasions and I've had contact with them, but we haven't created the space to have a discussion about the war on drugs and all that is occurring in Mexico. I think it is an important organization in which to speak to because they hold great weight in many of our societies. And so I think it's important that we begin to work on that. Thank you. Señor Sicillia, mi nombre es Javier Sicillia, de la Iglesia Católica Santa
down in Carthage, Mississippi. I was in the panel. Yo estuve en el panel rally with Mira y estuve aquí in the con spring. Mira You en came, el año 125 pasado cuando viniste con 125 mexicanos protestando la guerra contra las drogas. Our prayers go with you and our Nuestros support is rezos están 100% con behind you. ustedes y nuestro apoyo está 100% atrás de ti. Muchas gracias, Padre. Nunca nos suelte, no nos suelten con sus oraciones. Thank you so much. Never let us go with your prayers, please. Never let us go. What does it take in this country to shift gears to a healthcare paradigm or a harm reduction framework as opposed to eradication of supply or interdiction policy? ¿Qué es necesario hacer en este país para transformar la política de drogas hacia la salud en vez de la erradicación y del lado de la demanda, de la oferta? Bueno, yo en lo personal creo que hay que regularla, creo que hay que quitar el mito de la droga. Se construyó un gran prejuicio, una gran satanización con respecto a la droga. Well, personally, I think we need to regulate them. We need to get rid of the myths. I think that drugs have really been demonized in our societies. La droga ha acompañado a la humanidad entera desde siempre. Drugs have accompanied humanity since the beginning. Hay un libro que a mí me gusta mucho por lo sugerente y que se escribió en este país. There's a book that I really like that talks about these issues and that is from this country En los años 60 in the 60s. se llama Camino de Eleusis. ¿De Leusus? Eleusis. It's called The Road of Ulysses. Eleusis. Ulysses? Ulises. But from the 60s? Ted? Do you know this? Yeah, Los misterios de Eleusis The Mysteries of Ulysses en la Grecia antigua. from ancient Greece. Yes. Es un libro que escribe un químico, un gran químico sueco, junto con Watson, un gran antropólogo, y junto con Rourke, un gran lingüista estudioso del mundo clásico griego estadounidense. This was a book written by a Swiss chemist and an anthropologist and a linguist. Y en ese libro maneja esa hipótesis había una droga, tratan de entender cuál era la droga que acompañaba en los procesos iniciáticos de Eleusis. And so within this book there was a hypothesis about which drug had accompanied Ulysses in his travels. Y llegan a la conclusión, no voy a hablar del libro, pero bueno, la conclusión es que habían logrado sintetizar del hongo del cornezuelo, un hongo de los cereales, un antecedente del LSD. And I won't speak too much about the book, but the conclusion of the book is that it was the mushroom, an antecedent of LSD. Grandes filósofos, poetas fueron alguna vez a Eleusis. Siempre había que haber hecho un viaje a Eleusis. Great philosophers and thinkers have taken these travels with Ulysses. Y la hipótesis del lingüista, del filólogo, es que probablemente toda la metafísica de Occidente, es decir, la caverna de Platón, que está en el libro séptimo de la República, And these philosophers, well, the people who wrote this book, they decided that it was probable that all of Western metaphysics, including Plato's seventh, el séptimo, séptimo libro his seventh book, de la República, The Republic, nació de un pasón en Eleusis. was born from one of these travels. Es decir, toda la tradición cristiana tiene una base en la droga. This is to say that the entire Christian tradition has a base, has a foundation with drugs. Es interesante verlo. Tenemos las tradiciones amerindias, un experto de esas tradiciones lo tenemos aquí,
It's interesting because we have all these traditions. We have these traditions in the Native American culture. We have an expert here who knows about this. El lugar sagrado que ha tenido la droga en las tradiciones amerindias, There is a sacred space within these traditions. los chamanes. The shamans. Aquí tuvieron, y creo que tuve en un encuentro, no me acuerdo en cuál momento, con la doctora Joan Halifax, estaba en una de las mesas. Joan Halifax es esposa de Stanislav Grof. I think in one of the meetings that they had here, it was Joan Halifax. Y Stanislav Grof trabajaba con LSD y hizo cosas interesantes trabajando con cancerosos terminales y el LSD. And her husband had worked with LSD and end-of-life patients, cancer patients, using LSD. Tenemos droga en las farmacias, We have drugs in the pharmacies. tenemos opiáceos, We have opiates. todas las cuestiones para los sistemas nerviosos, para los ansiolíticos, los antidepresivos, son droga. We have lots of substances that help us deal with depression, anxiety. Tenemos morfina para los cancerosos. We have morphine for people dying of cancer. Tenemos un montón de droga. We have a lot of drugs. ¿Por qué? Después de que se perdió su sacralidad, Why is it that after it lost its sacredness, a causa de un mundo tremendamente economizado, caused by a world which became so involved in economics, no controlarlas a través del Estado? why is the state choosing not to control them? Esa sería la salida, That would be a path. pero habría que empezar por quitar el prejuicio, But we'd have to first get rid of the prejudice. por contar la historia de la droga en la civilización humana And we'd have to tell the story of drugs within our history of civilization y su lugar en esa civilización, and its space in that civilization. y después controlarla, darle su espacio y volverla un problema también de salud. So we would have to control it, return it to its correct and proper place, and then treat it as an issue of public health. Creo que ese sería un buen camino. I think that would be a good path. Y ya no tendríamos tantos muertos, no tendríamos por qué seguir poniendo muertos y perdiendo las democracias y la civilización y la cultura. And then we wouldn't have so many deaths trying to avoid this. We wouldn't have so many deaths. We wouldn't have the loss of democracy and culture. No sé si respondí. I don't know if I answered fully the question. One more? In reading To Die in Mexico and the other accounts of what's going on there, En leer el libro Para morir en México y los otros cuentos, me siento un poco agobiado con la cantidad de muertes y la complicidad entre el gobierno, el crimen organizado, el dinero que viene de los Estados Unidos. And despite our courageous individuals Y aunque hay gente con mucho coraje, con riesgos personales como usted o periodistas, todavía a veces me parece una montaña para subir. Es algún tipo de esperanza cambiar esto y encontrar una sociedad donde la gente no tienen miedo cada día por hablar de esto, y hablar de dignidad, de humanidad. Sí, Yes. es un tema terrible. A mí me produce el mismo descorazonamiento que a usted. Yes, it can be very difficult, and even to me, I have sometimes this helpless feeling. Pero bueno, la esperanza, que no es una expectativa, But hope, which is not the same as an expectation, es esa apertura a que es probable que suceda una sorpresa buena y grata. is that tiny space where you think something good might happen. Hace posible esa esperanza. It makes that hope possible. Siempre he creído que mantener encendida una vela hace una diferencia, I've always thought that keeping a candle lit makes a difference. y una vela enciende otras velas y quizá algún día podamos iluminar ese país tan oscurecido por el horror que es México. And one candle lights other candles, and that creates greater light that might shed some of that light on the darkness, which is my country right now.
Emilio Álvarez y Casa le hacían esa pregunta, el que ahora es el actual secretario de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana. Emilio Alvarez, they used to ask him that as well, and he's now the Secretary General of the Inter-American Human Rights Commission at the OAS. Y que fue muy importante en todos los procesos del movimiento por la And paz. he was very important in all of the processes in the movement for peace. Le hacían esa pregunta They would ask him that, y tuvo una respuesta muy hermosa. and he had a very beautiful response. Si las víctimas tienen esperanza, el país puede tener esperanza. And it was, if the victims still have hope, then the rest of the country can still have hope. Las víctimas y su protesta son una hermosa vela encendida en medio del horror. Gracias. The victims are a beautiful candle which is lit in the midst of the horror of our country. In a few seconds, Patricia is going to introduce the next panel. But I wanted to point out also that, I don't know which microphone to use. Does this one work? No. Okay. I wanted to point out also that tonight Javier is going to be meeting for the first time with Michelle Alexander, and it should be a major historical event that the two of them are together and are going to engage in conversation about what is going on between Mexico and Central America and the United States. I also failed to recognize the people from the Mississippi Primary Healthcare Association that's back there with information about the Affordable Care Act.